সুরাট আদালতের রায় জের শুক্রবার কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধীর সদস্যপদ বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা। 1951 সালে জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের 8-3 ধারা প্রয়োগ করে সাংসদ রাহুল গান্ধীর সাংসদ পদ বাতিলের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আর এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে একযোগে বিজেপি বিরোধিতায় সরব হয়েছে বিরোধীরা। শুক্রবার কংগ্রেসের সদর দফতর থেকে সাংবাদিক সম্মেলন করে কেন্দ্রীয় সরকারকে তুলোধনা করেন কংগ্রেস নেতৃত্ব। आज फिर एक बार यहाँ विजय चौक पे प्रदर्शन कर रहे हैं। एक बात तो इससे साफ और जाहिर होता है कि मोदी जी जनता से कुछ छुपाना चाहते हैं। हालांकि नीरव मोदी, चौकसी, ललित मोदी, मल्ल्या ऐसे लोग करोड़ों हजारों करोड़ रुपए सरकार से लूट के बाहर चले गए, लेकिन उनके बारे में मोदी जी मुंह नहीं खोल रहे हैं और हमेशा दूसरों को टीका करने में वो बहुत अच्छा समझते हैं। बिल्कुल साफ है कि भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी बहुत घबराई हुई है, बौखलाई हुई है, बहुत परेशानी में है, क्योंकि वो जानती है, उनको फीडबैक मिला होगा कि भारत जोड़ो यात्रा ने न केवल कांग्रेस संगठन में नई उमंग जगाई है, पर सारे देश में एक नई उत्साह, एक नया भविष्य का रास्ता दिखाया है। कई महीने से वो भारत जोड़ो यात्रा को बदनाम करने में लगी हुई थी और मैं समझता हूं कि आज जो हमने देखा है ये डिस्क्वालिफिकेशन, एक तरह से आप देख सकते हैं कि जैसा कि अभिषेक सिंघवी जी ने कहा, राहुल जी को कीमत चुकानी पड़ी। But it gets curiouser and curiouser. As I told you yesterday, there is a provision created in law specifically called 202, which says if allegedly I commit a defamatory offence in place X, in this case Kolar, Karnataka, and if somebody chooses to sue me in Gujarat or Bihar, as in this case Surat, then the magistrate before whom a complaint is filed is mandatorily, I repeat mandatorily, obliged to conduct a preliminary inquiry as to whether he has jurisdiction to start and initiate the proceeding. He has to call for a report either himself or through the police or through agencies. To the best of our knowledge, this point is taken by Shri Gandhi's lawyers, noted in the judgment and not decided. Admittedly, no inquiry is conducted because there is a tearing hurry to go ahead in a place which might well be without any jurisdiction at all, namely Surat, Gujarat. As I said, it gets curiouser and curiouser. I mentioned another example yesterday. রাহুলের সাংসদ পদ খারিজ নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে একহাত নিলেন কংগ্রেস সাংসদ অধীর রঞ্জন চৌধুরী। 2 বছরের সাজা হওয়া জরুরি ছিল? 2 বছরের সাজা হওয়ার মতো কি কোনো কথা বলেছে? পরিকল্পিতভাবে 2 বছর সাজা দেওয়া হয়েছে, 2 বছরের উপর সাজা এই জন্য দেওয়া হয়েছে কারণ কাউরির সদস্যপদ খারিজ করতে গেলে তাকে দেখাতে হবে যে সে 2 বছরের বেশি সাজাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি। 2 বছরের নিচে যদি কাউরি সাজা হয় তাহলে তার সদস্যপদ খারিজ হবে না। তাই লক্ষ্য করে দেখুন 2 বছর তাকে দেওয়া হয়েছে সাজা। রাহুল গান্ধীর সদস্যপদ খারিজ হয়ে গেল। এবার রাহুল গান্ধীর ঘর বাড়ি কেড়ে নেওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে, রাহুল গান্ধীকে জেলে পাঠানোর ব্যবস্থা হচ্ছে। অপরাধ কি রাহুল গান্ধী? মোদির বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুলেছে, মোদির বিরুদ্ধে আদানির সঙ্গে তার কি সম্পর্ক তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। নিজের মন গড়া প্রশ্ন নয়, হিন্ডেনবুর্গ রিসার্চ যে সংস্থা তারা বুঝিয়ে দিয়েছে কি করে ভারতবর্ষে মোদির সম্পত্তি, মোদির এই আদানির সম্পত্তি মোদির সহযোগিতায় মোদির আমলে আজকে এতই বাড়ল। এছাড়াও এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে সরব হয়েছে কংগ্রেসের শীর্ষ নেতারা। The designed project of Narendra Modi led BJP government has been convened to force as a disqualification
of Rahul Gandhi as a parliament member. The day when Rahul Gandhi raised question on Adani against the Prime Minister, that point of time they start this type of conspiracy to silence the voice of Rahul Gandhi. The ministers of Modi government several times, when a false allegation against Rahul Gandhi inside the house, the Lok Sabha, as per the tradition and the rules, there is a custom to give the concerned member for a clarification statement. That also they never allowed. They never allowed to speak out. This is a clear case of anti-democratic dictatorship attitude of बीजेपी सरकार। देखिए, राहुल गांधी जी की लोकसभा की सदस्यता को जो रद्द किया गया है, ये घोर अलोकतांत्रिक फैसला है और लोकतंत्र के इतिहास का काला अध्याय है। आज का दिन लोकतंत्र में काले दिन के रूप में याद किया जाएगा, क्योंकि ये विशुद्ध रूप से पॉलिटिकल वेंडेटा है और वो दबाने की कोशिश है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि राहुल गांधी जी ने किसी भी समाज का ना तो अपमान किया है, ना किसी समाज को गाली दी है। तो राहुल गांधी जी इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, उनकी बात को गलत ढंग से पेश करके एक मुकदमा बनाया गया बीजेपी के विधायक के द्वारा, बीजेपी के नेतृत्व के द्वारा राहुल गांधी जी के खिलाफ झूठा मुकदमा दायर करके, और वो उस मुकदमे में उनको कन्विक्शन कल हुआ, उनको सजा हुई। सबसे बड़ी बात यह है कि कल उनको कन्विक्ट किया गया। अदालत ने जब उनको सजा सुनाई तो उसमें अपील के लिए 30 दिन का समय दिया गया, लेकिन लोकसभा प्रशासन, बीजेपी की सरकार ने 24 घंटे भी इंतजार नहीं किया, उनको अपील दायर करने का मौका भी नहीं दिया और आनंद फानन में उनकी सदस्यता रद्द कर दी। तो ये इस बात का सबूत है कि बीजेपी राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त करने की साजिश कर रही थी, ये जो आज प्रमाणित हो गया। কংগ্রেসের পাশে থাকার বার্তা দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরোধিতায় সরব হয়েছে বাম দলগুলিও। সিপিএম এর সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি টুইটে অভিযোগ করেন, বিরোধী নেতাদের কোণঠাসা করতে বিজেপি এখন ফৌজদারি মানহানির পথ নিচ্ছে, যা নিন্দনীয়। পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকারের এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতায় সরব হয়েছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। টুইট করে তৃণমূল নেত্রী লিখেছেন, যখন অপরাধের ইতিহাস থাকা বিজেপি নেতাদের মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে, তখন বিরোধী নেতাদের বরখাস্ত করা হচ্ছে ভাষণ দেওয়ার জন্য। আজ গণতন্ত্র নতুন নিচতায় পৌঁছলো। নাম না করে এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতায় সরব হয়েছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। গত কয়েক মাসে কংগ্রেস ও তৃণমূলের সম্পর্কের অবনতি ঘটেছে। এই আবহে মমতা অভিষেকের এই বার্তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। এছাড়াও রাহুলের সাংসদ পদ বাতিলের সিদ্ধান্তে সরব হয়েছেন মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরে। এই সিদ্ধান্তকে প্রতিহিংসা পরায়ণ বলে আখ্যা দিয়েছেন জনতা দল সেকুলারের নেতা কুমারস্বামী। The present day situation, the central government, how they are behaving, everybody knows. For silly reasons, they will take their own decisions. Nobody will surprise about all these issues. This is আসন্ন 2024 লোকসভার আগে বিরোধী শিবিরে ছন্নছাড়া ছবি এতদিন ধরা পড়েছে ক্যামেরায়। এই পরিস্থিতিতে একটি সিদ্ধান্ত দেশের বিরোধী শিবিরকে এক ছাতার তলায় নিয়ে এলো বলেই মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল। ব্যুরো রিপোর্ট, সময় কলকাতা।